that saved me, oh, and rescued me. Just a moment there, you set me free. I give you glory, glory to you. Thank you, Jesus. Salamat, Lord. Thank you, Jesus, sa mong gibuhat dito sa krus. The Lord that gave us, Lord Jesus, the freedom, Lord, sa sickness. Lord, sa bisan asa nga parts sa mga kinabuhi, Lord God. And Lord, we are here. Lord, we just want to give you praises and worship, Lord God, for who you are. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You are living hope. Your presence, Lord. Tasted and seen all the sweetest of love, where my heart becomes free, where my shame
Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Yes, ang magpakanda yung presensya, mahal.
privilege that we can talk to Him anytime, anywhere, because He is here within you. Ikaw ang tingin sa tumbuhin ng Diyos. Kung dili kayo na may soul, wala'y rason na di ka kapil sa presensya sa tumbuhin ng Diyos. So lift up your praises and worship to Him. Adore the Lord for His goodness, for what He has done sa iyong kinabuhi. Amen. Pagkanindot kayo sa presensya sa atong buhi nga Dios, my son. Amen ba? Amen. Hallelujah. Dalaygo ng atong buhi nga Dios sa lain na pod nga semana. Nga diin ta nahimo madaogon. Amen. Luyo sa mga pagsulay igsoon, aniag hapon ta nagkakita-kita sa matag usa. Amen. Pangutana ang imong tapad, inanaa kay paborito? Amen. Kitang tanan igsoon, musugot ta og sadi, natay mga paborito nga mga butang or pagkaon, basta natay paborito. Og musugot ta og sadi igsoon, ganahan ta nga pilion or himuon ta nga paborito. Og di ta musugot or usahay mamili ta og atong ipaborito. Murag ang atong topic karon murag mo na pinirito man siguro ni atong topic. Okay. So sa first slide, makita nato igsuon nga naadyo'y mga tao nga paborito kaayo nila or ganahan jud sila sa brand nga Mitsubishi, no? Or ari sila sa Toyota. Ang uban ganahan kay sila sa brand nga sakyanan sa Nissan. Ug sa sunod nga slide, kung kamoy papilion, unsa nga paborito nga prutas ang inyong gusto nga kanon? Ang uban, apple. Apple kuno ka praise. Asa man na inyo ha? Ang uban, banana. Ang uban, di ganahan og orange kay aslum. No? Ang uban, ganahag watermelon. So sa prutas, naatay mga paborito. Sa sunod nga slide, ang uban, di gid musulob og di Nike ang sapatos, ang brand. Or ang uban, ganahan ko, paborito gid kay ni na kong product sa Adidas. Or sa sunod, kung manaag mo, ana yung mama, nak, asa man mo gusto mo kaon? Jollibee or McDo? Jollibee, more on Jollibee gini sila, no? Sabi, bata pa lang sila, or bata pa lang ta, nanatay mga paborito, mga ganahan na to nga kanon. Sa sunod, kisay ni kaon na ni gahapon. Ang uban di ganahan og chokes to go, kay ari sila chiki oink. Ang uban pod, paborito nila ang chokes to go, di ganahag chiki oink kay hang. Or ang uban, di ganahag inasal, ganahan sila fried chicken. So naay paborito ang tagsa-tagsa. O kani igsoon last nga picture. Ang uban ganahan kay seafoods, kalamian ni crab, shrimp, isda, lain-lain pagkaluto. Ang uban di ganahan og seafoods kay allergy. So ari sila sa mga utanon, kaway-kaway mga utanon. Ganahag utan, vegetarian. Ug ang uban pod di mabuhi kundi mukaon og meat. Baboy, manok, baka, kay nga naman igsuon naatay tagsa-tagsa ka mga paborito. No?
O karon ang atong kagabihion, ang atong title is Walay Pabor-Pabor. Ingna imong tapad, way pabor-pabor. Okay, nakuha na ninyo igsoon? So sa karon nga panahon, musugot ta og sadi, naadyoy pabor-pabor bisan asa ta moadto sulod sa atong panimalay, sa eskwelahan, trabahuan, sa gawa, naa sa merkado, naadyo na ang pabor-pabor igsoon. Ug ang kaning favoritism or partiality, usahay kay i-consider ni siya pinaagi sa posisyon sa usa ka tawo. Posisyon dira sa gobyerno, basta something nga naa siya posisyon igsoon. Ug moana siguro ta kadtong sa pagpangampanya. Ato ni siyang kwaon nga supporter. Kay kadaog nako, sureball jud ko. Matagaan gid kag posisyon kay ngano duol na kasluwag. Di ba mauna ang pabor-pabor igsoon? Og tudluan ta sa pulong sa Ginoo karon kung gikahimutan ba ni siya sa Dios ang kaning favoritism or partiality. Og according sa Proverbs 28 verse 1, kung atong basahon, kung aduna kay pinalabi, kini dili maayo. Ingna imong tapad, na kay pinalabi? Di na maayo. Di ako'y nagsultian na igsuna ang pulong sa Ginoo. Apan may mga tawo nga maghimog tinunto aron makadawat bisan sa labing gamay nga suborno. Musugot ta og sa diig soon mao gini siya ang mga napanghitabo sa atong palibot, basin sa pag-eleksyon or pag-adto ninyo something ato sa mga opisina sa government. Kay ngano man pabor-pabor ang tanan nga naa sa atong palibot. Pero gipahinumduman ta sa Ginoo nga dili di ay ni siya maayo. Pag summer camp, ma-winner man ano kinsa nga group ang first nya naay ka ng leadership award. Nya pagdawat gid ni si Praise Ella man ang nahimong nakadawat sa leadership award. Ang first reaction nako igsuon, ako gingingnan wa nay pabor-pabor. Kay para nako basin gipaboran siya sa mga maestra kay suod niya or tungod kay kami ang nagdala. Kay ngano man igsuon mauna ang kasagaran buhaton sa uban. Pabor-pabor. Or kung arita sa popularity sa usa ka tawo, mga artista, mga sikat, mga presidente, bisan unsa igsuon, naa na siya nindot nga treatment. Or bisan gani ang kadtong mga tao nga mga mayayaman, mga dato. Or gani ang usa ka tawo sa dihang magsulob siya og dili nindot, mas paboran gid ang kadtong tao nga nagsulob og nindot. Amen? Kumuadto mo og SM, nya ang imong gisulob pambalay lang, nya ang nagsunod nimo kay dunya kay tan-aon. Kinsa may tagdon sa sales lady. Di ba ang nasi mo luyo katong dunya? Ikaw kay pasagdan na gid ka. Ngano man kay ang tao mutan-aw na siya sa appearance sa usa ka tawo. O karong kagabhion, gihitagan ta ni James ni Santiago og instruction kung unsa di ay dapat natong buhaton sa dihang maghatag tag favoritism or partiality ngadto sa ubang tao. So next verse, Santiago chapter 2 verse 1 to 4, mga igsuon, kamo nga nagtuo sa atong halangdong Ginoong Hesukristo, kita na mga igsuon, ang ngaya ninyo pagtagad ang mga tao. Okay. Ara sa lanta sa verse 1. Unsay giingon igsoon? Ang ngayon nato pagtagad ang tanang tao. Musugot ta og sadi pag-eskwela nato elementary, high school, college or sa aton trabahuan. Piki kaayo tag mga higala. I mean like, mamili tag kinsa ang atong higalaon. Of course, no, kay kanang bad company corrupts good character man. But usahay, mutanaw ta sa appearance sa usa ka tawo. Ay, di ko ana niya. Or sa eskwelahan,
Ang kaning mga bright, kabantay mo kinsa ilang suoron, mga bright rapod sa. Pero luoy kayo ning mga di bright. Ka-experience ko ana igsoon, wa man pud ko nabilong sa pinaka-bright. Nganuman, kay ang tao, mupabor siya kung asa siya makakuha sa iyahang gusto. Or ang kaning mga teachers, nayo bang mga teachers nga naa ni sila gitawag og pet student or kana ilang paborito jud nga estudyante. Permi tawgon, permi padtuon sa tubangan, pasuwaton, ang uban kay paibton sa uban. Kay matuog pa si teacher, no? Or ang uban pahimuong teacher mo mag-lesson sa school o sa classroom. Kay nganuman naa may favorite si teacher. Ug usahay igsoon kita palang daan iniglakaw nato ngadto sa merkado. Naagid tayo usahay nga mga figures sa noun nga inikita nato bisag wa ta kaila di ta taganahan. Maglago ta makakita bisag wa ta kaila. Kasuway mo na igsoon? Hawa ko na sila kasuway. Nganuman kay normal nga bation sa usa ka tawo nga naa jud siya ganahan o di ganahan. Ug usahay maka buhata og unfair treatment. Labi na ngadto sa mga security guard. No? Inigdiretso nato sa mall, igsoon nato sa mall. Atong sila di nato sila tagaan og kanang fair nga treatment. Masuko pa magita usahay nga ablihan nga tumbag kahasol pud ani niya. Abli-abli sa kumbagoy nga di man ko magdaog bomba. Amen? Nagatawa sila. Or usahay ang utility personnel. Atong ipakagamay. Or usahay ang waiter, pabarugon og usa ka oras gisilutan sa katong ni viral. Ngano man igsoon. Kay naa na siya nga kinaiya sa usa ka tawo. Ug sa verse 2, pananglit may usa ka dato nga nagsulob og bulawan nga singsing og mahalong bisti nga muunsa siya igsoon nga mutambong sa inyong pagsimba. Og mutambong usab ang usa ka kabus nga nagkagidlay. So niunsa ni igsoon pananglit. So gi example ni James ni Santiago nga pananglit kaning naay usa ka tawo nga kauban nato ni Simba. Tanawa ko nimong tapad nagkagidlay ba nas gold or nagkagidlay ang sanina. Kinsa man ang imong tagdon. Okay, sa next, verse 3. Kung tagdon ninyo pag-ayo ang mahalog bisti, unya moingon kamo kaniya, diri ka, lingkod sa labing maayong lingkuranan. Kung naay birthday or naay kasal, kinsay atong palingkuron sa pinakanindot or pahanahon na to kuha sa kubal sa lechon. Ang mayor, di ba ang para nato nga kanang kagalang-galang, no? Kanang para nato basta kanang ganahan ta. But ari nga verse igsuon ato atong tiwason. Diri ka lingkod sa labing maayong lingkuranan. Apan mo ingon kamo sa kabus. Tindog diha o lingkod diri sa tiilan. Pagkuhalag ka ng kuan. Pagkuha sa gitna plato, pagkuha na kuha niya, lingkod lang ka nga to. Sa ka lugar. Nakasala ka mo sa inyong pagpilig mga tao. Ug sa paghukom, pinasikad sa daotang katuyuan. Sige pa, hinumduman ta sa pulong sa Ginoo karon igsuon nga ang partiality, favoritism, is dili siya maayo. Labi na nga mag-base lang ta sa physical appearance sa usa ka tawo. Nindot ning mga Pinoy ba kay daghan kayo kanang mga istorya-istorya. Yan ako istorya niyo iso ug makatawa mo ug makarelate siguro mo ani. So Tagalog ni siya. Pinagkaiba ng gwapo at pangit. Atong ato jud ikuan igsuon kung nganong ang tao is kusog kaayo mo kuan ba sa ka appearance mo judge
kusog kayo siya mo hatag og favoritism. Sige, so panagkaiba ng gwapo at pangit. Kapag pangit ang tumingin sa babae, unsay tawag niya? Ang tawag sa kanya, manyak. Very good. Nakabasa ko rin sila. Kapag ang sumusunod sa babae, so gisundan ng babae, ay gwapo, ang tawag sa kanya, secret admirer. Oh. Pero kuno, kapag ang sumusunod sa babae ay pangit, ang tawag sa kanya, stalker. Oh, so mao na difference sa secret admirer o stalker. Kapag ngumiti ang gwapo, unsay tawag niya? Muana din siya, uy, ka-friendly nimo. Pero kung mungiti ang pangit, unsay isulti? Bastos nimo, uy. Kakuha mo sa difference, Ikson. Nya kani, kapag pangit si BF, kinsay na uyab na nga rin nga lalaki, at maganda si GF, maganda ang babay, ang tawag ko noon na kay diskarte. Kay may mo diskarte ang lalaki pagpanguyab. Pero kuno kapag gwapo ang lalaki, nya pangit ang babay, sa tawagan na, gigayuma. Check. Kuha ninyo ang difference, Ikson. Kapag pugi kuno ang lalaki, nya maganda pud ang babay, unsay tawag? Swerte, very good. Mana, swertihan ninyo kamugid sa usag-usa kay ngano bagay kay mo nganong bagay man kay both man gwapo-gwapa. Pero kung pangit si lalaki o pangit si babae, unsay gitawag? Malas. Ato pakpakan nagtatext sa Ikson. Okay. Updated lagi mo no? Base kanira yung makuha ha sa pulong sa Ginoo. Amen. So example ra na siya igsuon, the way we judge others through their physical. Sa ilang pagpanamit, sa ilang naong, kay ngano man, dali kay ta nga mo judge, ug dali kay ta makapili og paborito gi ko ganahan gi ko ani niya, di gi ko ganahan ana iyahang naong makakita. Ngano man, kay mao na gina ang naa nato igsuon. So sa pag-judge sa atong physical appearance, nagpakita ni siya igsuon og dili maayo nga pag-treat sa uban nga tao. Ug nagpakita ni siya og favoritism, partially igsuon nga naghatag og dili nindot nga kinaiya sa usa ka tawo. Ug nganon dili manindot sa dihang mag-show ta og favoritism. Atong kuhaan ang kinabuhi ni Job. Kay numdum mo, ni Job ni Jacob. Nga si Jacob naa siya'y 12 ka anak. Ug tungod kay si Joseph, ang ika-12 niya, kinamanghura niya nga anak, iyaning nahimo ni niyang paborito nga anak luyo sa 11. Ug iyang gibuhatan og robe. Ug tungod kay na mao ang treatment nga gipakita ni Jacob ngadto sa kang Joseph, nya naa siya'y daghan nga mga anak, nag-cause ni siya og dili maayo. Mao to ang rason nga ilahaon tang tuyo nga patyon si Joseph, nya gitagak nila sa tabay na ato si Joseph sa Egypt. Ug atong basahon ang Genesis 37 verse 4, kung unsa ang epekto sa dihang naatay favoritism. But when his brothers saw that their father loved him, ni Joseph, more than all his brothers, nagunsa sila igsoon? They hated him and could not speak peacefully to him. So imbes na sila nindot nga relasyon managigsuon, batungod sa gibuhat ni Jacob nga naghatag siya favoritism nga treatment ni Joseph, ang iyang mga igsuon ni Joseph ang 11 ka buok dili na maayog tinagdan. Another example.
Si Isaac, naa siya'y twin nga anak nga lalaki. Si kinsa man ganito? Si Esau o si Jacob. Ug tungod kay kini nga ginikanan, di sila makahatag or wa sila fair treatment, naa sila paborito sa usag-usa. Nag-cause po ni siya og di maayo. Genesis chapter 25 verse 28. Isaac, who had a taste for wild game, loved Esau. So ang papa, iyang gilove ang usa sa mga kambal, si Esau. Ug ang mama, nga si Rebecca, iyang gilove ang usa sa mga kambal nga mao si Jacob. Ug haybawta unsay nahitabo igsuon. Ang resulta sa dihang naay partiality or favoritism. Ug luyo sa tanan nga ang usa ka tawo mupakita siya og favoritism or makasinati siguro ta sa eskwelahan nga di man ko favorite ni teacher oy bisag magbinuutan ko or sa trabahoan gibuhat na nako ang tanan pero nganong siya man. Pero di na to kalimtan igsuon nga ang nature sa Ginoo is just. Og dili gid magpakita ang Dios og favoritism. So ang atong main verse kay naa sa Romans chapter 2 where gitudluan ta ni Apostle Paul nga kung unsa di ay mu-judge ang Ginoo sa iyahang righteous nga judgment nga walay partiality but impartiality. Walay favoritism, walay pabor-pabor. Okay, verse 6. Kay hukman sa Dios ang matag tawo sumala sa iyang mga buhat. So kung ang usa ka tawo nagbuhat siyag maayo or nagbuhat siyag dautan, ang Dios mohukom ni ana. Alang ni adtong mga tawo nga nagpadayon pagbuhat og maayo og nagtinguha sa himaya sa kadungganan ug sa kinabuhing walay katapusan, hatagan sila sa Dios sa kinabuhing dayon. Apan ipahamtang sa Dios ang iyang kasuko ug kapungot ngadto sa mga tawo nga naghunahuna lamang sa ilang kaugalingon ug nagsalikway sa kamatuoran ug magbuhat sa dautan. Atong makita igsoon nga naay duha ka klase sa tawo. Ang ni-obey ngadto sa Ginoo ug ang ni-disobey. Atong mabasahan nga ang ni-obey is they keep on kanang obeying how to glorify God, how to honor God. Amen? Nag-obey sila sa pulong sa Ginoo. Gipaningkamutan nila unsaon pagpahimuot ang Dios. Ug ang kaniday ang atong gibuhat igsuon, matag-ari na to Wednesday prayer meeting, atong gihatag ang atong talents nganha sa Dios, pagpagamit sa Ginoo nga bisan usay gikan eskwelahan gutom, or ang uban nato gikan sa trabahoan wala pay pahuway gutom. Pero dili ay ni siya kawangon sa Ginoo igsuon. Kundili nakakita ang Dios ug siya mismo mohatag nimo ana sumala sa iyang iganti nimo. Ug ang ikaduha nga atong makita is kaning mga tao nga they keep on disobeying. Kumuana ganitag disobeying, permi ang ilang kaugalingon maoy giuna, self-seeking, they reject the truth and follow evil. So kung halimbawa na ta igsuon nga sa diha mo disobey ka sa pulong sa Dios, meaning wa nimo sunda kung unsa ang giingon sa pulong sa Dios, of course mubuhat jud ka og mga unrighteous nga mga butang or buhat kay disobedient man.
So makapili ang tao. Pabilin ba siya nga mag-glorify sa Dios or adto siya pabilin nga mag-disobey sa Ginoo? So sa diha di ay nga atong pilion ang pagpahimuot sa Dios or atong i-disobey ang Ginoo, naani siya'y judgment, igsoon. Sa verse 9, unsay mahitabo nila? Sakiton og paantuson ang tanan nga nagbuhat og daotan. So kung muana ta nga kahayahay ani niya oy bisan nagbuhat siya og daotan, mas dato pa man siya nako nga ako nangalagad sa Ginoo nagtinarong diri sa pagkinabuhi. Di na to kalimtan igsuon nga naa ang Dios, just siya, matarong siya, ug wala siya'y pinalabi sa tanan. Kay sumala sa imong binuhatan, ang Dios maoy mohukom. Sakiton ug paantuson ang tanan nga nagbuhat og daotan. Una ang mga Hudiyo ug unya ang mga dili Hudiyo. Apan hatagan sa Dios og himaya, dungog og kalinaw ang tanang nagbuhat og maayo. Una ang mga Hudiyo ug unya ang mga dili Hudiyo. So kung ikaw karon naglingkod nga ra, nya bisan daghan na kay kag problema, but imo ging gipanangkamutan igsuon paghimaya ang Dios. Dili na siya thankfulon sa Ginoo igsuon kay ang Dios walay pinalabi. Nagbuhat og daotan ug nagbuhat og maayo, patas tanan inigabot sa adlaw diin hukman ta sa Ginoo. Amen. Ug dili lang ni nako igawa sa context nga kung unsay naa nimo nga gipanalangin sa Ginoo nimo nya wala na nimo nya mo na ka Lord, wala lagi ko ana Lord, ganahan lagi ko ana Lord, dili lagi fair. Dili ta ana igsuon kay mo out of context ta sa verse. Sa lain na siya nga verse na lang nato hisgutan. So atong nakita nga sa dihaday nga maningkamot ta pagpangalagad sa Ginoo, moabot gid ang panahon nga i-judge ta tanan sa Ginoo igsuon sa walay pabor-pabor. O kini nga passage is nag-focus ni siya igsuon sa tanang mga tao, sa human race, nga ang tanang mga tao muatubang sila one day ngadto sa Dios ug hukman sila sa Ginoo sa walay pabor-pabor. Kitang mga Pilipino hukman ta sa Dios sa atong binuhatan. Mabisaya man ka, matagalog man ka, mawaray, mailonggo, Chabacano, unsa na ang imuhang dialect, hukman tang tanan nga mga Pilipino sa Dios. O sa tibuok kalibutan, either ma-American ka, Chinese, Japanese, Taiwanese, Spanish, Italian, Jewish, kitang tanan igsuon, hukman ta sa Dios. Kay nganuman, ang Dios, siya ang Dios nga walay pinalabi, siya ang Dios nga walay pabor-pabor. Amen? So ang atong ikadasig karon kagabhion, nga paningkamot, di ba kay wala man nag-ingon ra nga ri ang pulong sa Ginoo nga all about ra ni siya sa mga tawo nga dautan. Giapil man nga ri ang mga tawo nga naningkamot unsaon paghimaya sa Dios. Amen? So ang atong gibuhat karon igsoon, ato ning investment ngadto sa langit. Amen ba? Ug atong pakpakan ang pulong sa tong buhi nga Dios karon. Ug akong ihatag sa MC. Praise the Lord. Salamat sa iyang pulong. Ug maigsoon panahon sa paghatag sa atong mga praise report, kinsay muna pag-share? Nag-request si Cristel, ang birthday girl. Atong gi-welcome si Cristel May Villaraza.
Happy birthday. Ang tago-tago man takoy. Namay. Thank you. Manggabi sa tanan. Whew. Kanang ako sa din i-take ang opportunity nga pasalamat ni Lord no kay sa wakas managid ang akong pagka second year nya doon na lang katuig manadyo ko sa akong college life. Tas kani akong kurso kay kanang disod-disod pud nino bisag IT yun lang ni sa uban pero need pud ni maayo ka mo analyze yun na kay ug di kay ma-left behind man ka nya pasalamat ko ni Lord kay kanang bisag lisod pud ni ba pero nakaya ra magyapon niya mangayo ra gyapon ko tabang niya nga makalampos ko ang tod fourth year tapos cool ba? Ako po nang i-appeal sa pagpasalamat sa Ginoo ang kuan naitabuan ako last duha ka Friday ni Agi kay padong ko ato uli gikan eskwelahan ba niya kanang kanang padong ko uli eskwelahan ato niya akong gisakyan kay multicab man to ba niya kanang natug ko ato nga time niya nako sa front seat tas kanang padong na larga ang sakyanan tas na may sakyanan pud sa tubangan so niliko ang akong gisakyan pero na may padong nga dump truck nga niagi niya pasalamat gyud ko kay maayo ka si Lord kay kung wala pa lang to ni break akong gisakyan wala ta ko dili sa inyo tubangan mo to thankful kay ko ni Lord kay natagaan pag extension akong kinabuhi mo nang karon 21 years old nako 21 years old na pod maayo kay si Lord sa akong kinabuhi dili lang ako sa family pod nako sa mga tao nga nasa akong palibot das kay ko kay ma-feel gid ba nga love ka nya kalimot mo ko sa akong giandom nya nagpasalamat ko ni Lord kay sa kadugay na ko sa akong ministry kay ma-feel gid ako nga maayo kay si Lord sa akong kinabuhi. Totoo ka ng pagbarog din sa tubangan, lisod gid kay siya kay kanang gitar man nino niya na yung mga part nga musolo ka ba tas mayabo ka niya. Naka-record pag gid pero sagdi lang ang kaning pagtukar na mo kay para man sa kamayaan sa Ginoo. Mara to God be all the glory. Happy birthday, Crystal. Kinsay mo sunod, Mike Son? Atong paspasan para daghantag makaveron. Sa mga bata na imo praise report, samtang ang mga dagko nagunahuna pa. Ato pang i-welcome si Precious Vine sa iyang pagpasalamat sa Ginoo. Mayong gabi ka na tanan mga igsoon. Dako ko pasalamat sa Ginoo kay graduate na ko high school. Yay, thank you Lord. Unya kanang sukad jud pagsugod gid sa tuig. Daghan gid kay kanang nahitabo ba kay kanang una pa lang yung kanang kuan sa alas 12 sa January 1 to na akong luha. Pero dili siya, it's not because kay kanang kuan, kanang naay pati nga kanang kuan. Pero tungod kay thankful ko kay nihatag na pong lain nga tuig si Lord ba. Nga kanang malipayon, kompleto ang pamilya. Unya, kanang struggle sad kayo kay kanang ako man ang kanang research leader na mo ba niya. Grabe kay lisod kayo lisod kay research sa UC kay magkuano kanang 3I kanang maghimo economic product doon ya magprogram palihukon na mo ya ako ang nakuan nga leader kay kuan man to ilahang giingon nga kanang kinahanglan daw nga honor student daw gikan ang leader niya kanang
murag kanang naipart na ko pa nga kanang dili ganahan og responsibilidad God. So, pero wala ko'y mahimo kay mo man na ang kanang hatag sa Ginoo nako ba. So, misunod gyapon ko. Nya, sud atong pila ka buwan nga sige kanang lihok na mo kay kanang dili malikayan ang kanang burn out, mahutdan og kanang pasensya good kay kanang kabalo man kita mga estudyante no nga kanang sa research pila mo ka member kay kanang it's either usara or duha nga maglihok niya uban kay chill lang ya pero bisag inana gani kay malipayon gihapon ko niya kanang mapasalamaton gyapon ko sa Ginoo kay kanang kuan gid ba iyaha gid kong gidalagi iyaha jud kong gi carry sa iyahang mabukton niya kanang na mga kuan nga nang sige na kog hila kay Lord usa naman din ako Lord di naman din ako kaya Lord makagraduate baka kog senior high ni Lord so mag-college sumato kay bisan inana ka nang nandiyo tayo isa ka kanang kuan nindot kay to kay kanang hapon to niya nindot kayo ang panganod ba ang sky niya naglandaw ko dito sa ibabaw sa mabalay niya kanang nakikstorya ganyan Ginoo na ko maiyahang gipadayag ba nga kanang anak kuan kanang makita lagi nimo nga kung unsa gid ko nagpamuhat sa mga kinabuhi niya gahapon na nakita gid nako thank you kaayo Lord nya mo to kay kanang nindot kayo kay bisag walay award ba kay nakita gihapon ako nga dili man siya in terms sa academic nga award ang nakuha nako pero ang mauwa man ko kanang ang award gani nga gihatag sa Ginoo nako kay mas dako pa kaysa sa award nga madawat ra sa eskwelahan kay sa kanang dindot kay ba kay nagdako ko sa pamilya nga kana ganing kuan gyud ang pundasyon jud nga nagkupot sa pamilya kay ang Ginoo gani nya kanang sa panahon nga kanang naay di nakakasabot ba na kay kaduulan gigamit sila sa Ginoo para i-lift up gani kay lisod manggod kay na mga panahon gud nga tan-aw nimo murag nag-inusara ka pero kanunay gipahinumduman sa Ginoo nimo nga ang imong pamilya na samot na nga kanang kuan ang Ginoo gid ang center sa inyong family nya gahapon kay ato may nangyari karon nagay ko nakasuway gilak na yung mga to nagtanaw na nagtanaw ko sa among pamilya ba nga dako kaayo niya nindot gani nga magka-gather mo nga kanang malipayon gani ba kay ang kalipay sa Ginoo maoy source sa kalipay sa pamilya niya nindot kayo kay magtanaw ko mga bata nagdagandagan na-realize lang ako kung unsa gyud ko ka blessed grabe kay ni nga award nga gihatag sa Ginoo nako mo tanan tumog kibayang salamat. Praise God. Thank you, Precious. Kinsa pa may ison? Atong i-welcome si Brother Kaloy. Magison, ako yung pasalamat sa Ginoo Magison kay atong pagka-Domingo Magison, person worship. Wapo ko mag-expect nga may ngato may tabo ba kay ang kanab tong bangko sa drum kung nakabantay mo. First time basta tulog na ko nga nag-drum ko nga mo kanta mo jamba niya ang bangko kay ni losbo bitaw ni lisod kayo sa
naglisod ko kung saan ako nga makuan niya ang bass drum niya kay natupong na sa kuan ana pa unsa Lord sa man ako Lord nga kuan ya mo na naon nagdaig ka para sa Ginoo niya alangan man may tag tip plaka kay karat madarag kuan kato kay ug imong tangtangon ang drum wag tangon mabati man siya makuan so nanikamot ko nga kuan di di kay alsahon ng imong tail niya ang bangko upo sa kayo may kay Megson kay ang kanta na part nga ni Hunong akong gidadalig ibutang so na pasalamat ako sa Ginoo kay nahimo gapong madaugon wagid gihimong kuan ba wagid makawang ba bisag sa ingato ang Ginoo mo survive gapunta uban sa tamang sa Ginoo niya ikaduhan akong pasalamat kay bisag di ko bright pero grasya gapon sa Ginoo ni graduate ko kay og na bright pa ko hantod karon daghan ba kay pangiskwelahan pero daghan ba kay ko gipang-eskwelahan bitaw kay bright good siyempre mao to nagpasalamat ko sa Ginoo nga bingon ang Ginoo nako nga kita gyapon kag clouds naaga poy uwan pero fourth year ra gyapon kag taman kay naman desod naman gina dito mo na nga adto ra na mo makita sa imo mga anak bless the Lord og iya lamang tandog gimaya Amen. Napay mga Pastor Megson at ang welcome si Sister Jinky. Amen. Di usab na ko pakyason pagpasalamat ang Ginoo maigsoon kay nang kani magos precious makatakod. Bitaw nagpasalamat ko sa Ginoo maigsoon kay nahinayon gid amo ang teachers outing namo nga 48 years na gito gusto nila bisag ako ra tong gitwist kay ilang gusto maigsoon kay moadto mi sa katong swimming pool bitaw ato katong daghan kayo nya tabang nya bugnaw sa pangalan na swimming pool sa Durano nya napuspon og pila na gid na katuig nya wa man to nisugot ato si Pastora Marlene kay for safety ba moto ako lang gitong gitwist nga murag kuan og mga igsoon nagpasalamat ko sa Ginoo nga nang pinaagi ato bitaw nga activity nga akong nakitaan ba nga nag-open forum mi mga igsoon og ako mismo nga kuan ako may na bless pag-ayog nakaana ko ba nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo moagi tag mga libaong moagi tag kasurindiron ta sa atong pagpangalaga depende sa ministry kung asat na nabilong pero luyo ni anang tanan maigsoon nagpadayon gihapon sila amen nagpadayon gihapon ang importante dai kay maigsoon nga magpadayon ta bahalag inanay basta nagpadayon ta kay mao man gitanaw sa Ginoo nahimutang malahutayon og sa nagpaminaw ko nila maigsoon na bless ko pag-ayo og nakaana pud ko nga Lord, sorry po Lord nga na panahon nga mabisi ko, di na ko sila makitaan, di na ko sila matarong og kuan maigsoon og akong gipasidunggan ang Ginoo nga siya maayo og siya gyud namuhat. Amen sa ilang mga kinabuhi, bisan di sila makitaan diri sa tubangan. May tang lingkod-lingkod diri pero naa sila. Pero nasayod ko nga ang Ginoo maigsoon nagtanaw sa matag usa kanila og ako siya gipasidunggan sa kinabuhi sa tanang mga jam teachers ato silang pakpakan maigsoon nga nagpadayon gyud sila sa pag-alagad sa Ginoo og maayo gyud ang Ginoo nga naglantaw nila og ato silang mga pinangga amen ato silang pinangga og ato silang salamat ko sa Ginoo maigsoon nga dito ako ging na fully understood ba unsa din ang mga lagad ta sa Ginoo nga dili di ay kita mo'y nagtawag-tawag sa atong kagalingon amen kun dili mismo ana kita gipa-fit in kita ni Lord based sa ato ang mga gifts nga yang gihatag ug ang tanang dungog himaya akong ipasidungog ni amen Amen. Salamat sa Ginoo. Asay Brother Elmer kanang nagbarog. May gabi po sa tanan mga igsoon kani akong pasalamat sa Ginoo kay kanang ato pa ning naging Miyerkules unta na dan mas oras nya ato lang ning init-initon kay aron makaon pa nato kanang mga igsoon kanang kining kinabuhi sa Kristohanon mga igsoon kanang na may kanta nga pagkaanindot ning kinabuhing Kristohanon bisag daghag alantuson makapahiyom lang gihapon. Magigsoon, nabi ni mo magigsoon,
katong niaging Sabado pagyod human sa among life group na naagi panghitabo igsoon nga ngilngig kayo. Nakita na ko ang kasawa nga nagkurog-kurog na, nga nagsighilak, nga akong asawa po, akong anak, grabe pong hilak, sigig-syagit. Mga ito mga igsoon, ako ging gibarugan po na akong pagkamahan nga murag imong ipasok sa mga pako ba nga i-comfort mo imong mga anak, mga asawa. Nga nakainomdom ko mga igsoon sa kanang Proverbs 18:10 gani nga the Lord is the strong tower, siya nga itong ligon nga turi nga panahon sa mga kagalisdanan, kagulanan, makadangop kita niya, dilitan niya pasagdan. Mga ito mga igsoon kanang naglisod po ko kay kanang kanilang akong asawa nga nakita mo kunin ako yung sitwasyon ko kanang kadagang higayon na gini siya nga gitabang niya. Di ko ganahan ba nga kaning mabugatan kog maayo niya. Siyempre di ko kakontrol sa sitwasyon niya. Ang ako gingi pangayo sa Ginoo igsoon nga magampo kita ako kising manutas kwarto magampo tas Ginoo nga makuan ragid ma-cool down ragid ang mga pangitabo kay application mga manto siya mga igsoon sa kuan tong gitun-ana mo sa akong asawa sa life group didto nagpanglihok kinang yawa mga igsoon niya ang kay bulungan gid kay nasinati ginamo ang gawom sa Ginoo nga na-control ra gid na malinaw niya ang kakulba na mo gida pag dito pag Mother's Day niya dito na gitigom ra dito sa akong asawa dito na abi na kung mamatay na ang asawa mga igsoon niya sa Kalois Ginoo napagid akong asawa gid di pagi ditugot niya na-promote noon siya as kuan kanang women's niya pasalamat ko sa Ginoo mga igsoon kay di baya lalim ning mag-inustara sa niya akong amahan sa pagtuo ganin tao no dako kay inspiration po nako nga siya ba ni akong amahan niya salamat kayo sa Ginoo mga igsoon kato akong pasalamat katong Proverbs 18:10 nga siya nga atong ligon nga turi. Amen. At di pa man ta makapanggawas atong isulit ang time. Amen. May gabi sa tanan. No, kanang sa ako ang katong prayer sa akong prayer list kay nanama ko no nga best memories. Then nadawat ko sa katong sa among research GSGR sa kanang College of Department, then ito sa international sa Singapore ug sa Turkey among research. Pero sa kana nga panghitabo kay naay dako nga gibuhat bitaw si Lord sa kuwang kinabuhi. Kay ang preparation ana then 2 weeks mangguro kay wala na ako kasimba Merkulis o Bernes. So tungod sa kabisi kay mutugay ko sa tinuod nga kanang bitaw sa akong pray no kay ang Wednesday recharge kay ang Wednesday kay gitawag siya kanang recharge. So tinuod gid na igsoon kay once bitaw nga dili ka kasimba kay naagi kon bitaw kanang hawang or something inana mas labi na sa prayer meeting. So pag election Lunes man to. Then kato nga time kay niana ko nga Lord musayo ko butar alas 9 kay napakoy buhaton preparation kay ugma anak kay mo present me sa kuan. Then kato nga time kay nahibong ko pag sa amo ang cluster sa kato nga room kay dapit mi sa kanang dagat nya paghapit na nako nga mulingkod pa kanang maglinya kay nitan-aw ko sa dagat dapit naay daghang mga isda bitaw nya nakana ko akong ibanid-an ba lo na gikan siya sa ngit-ngit nga niadto sa hayag nya once day nga ang kanang isda mahayaggan sa sunlight bitaw kay kabantay mo nga musidlak mo kuan gid kana mo o magilak-gilak bitaw nakana ko usa may kuan naning wala to ako rang gibaliwala so nilabay pag Martes so nagpresent me sa kuan sakto ba so ni-present me sa kanang amuang IE Congress then sa kato nga time kay nangandoy ko ni Lord sa kani nga event kay sulod sa akong kasing-kasing kay nangandoy ko nga usa unta mi nga ma best in poster so kanang poster kay mo na inyong study nga i-present so
pero wa man gitugutan sa Ginoo. So kato nga time huibis dito day huibis. So sa kato nga time kay na-down ko, na-discourage kay tungod dili man will ni Lord. Then tungod po guro sa kuan sa kanang na-burn out kay tungod sa preparation. Then usapod ang factor kay tungod wala ko kasimba, wala ko ka-pray. Like murag na busy ba nawagtang si Lord kana nga time. So pag abot ako sa suong kay kuan luya dili anda mga kasing-kasing na discourage ko nya. Pag uli ato kay nakaanak ko nga Lord gikapoy naman ko like kana ba kana nga word nga kuan Lord unya sa kumukuan murag kana bitaw ka feel man tanan no kanang maluya ta inana. Then nagtry ko og kuan. So pagbuntag ana kay nagi kabugat nagi ka nang sulo sa akong kasing-kasing bitaw nga kanang mag-pray ka, magkuan ka, maminaw ka sa word pag Wednesday. Kaya naka-attend man ko pag Huibis. So, dili na ko makuan bitaw kanang ma-explain. So, nagi siya tukmod bitaw sa kuan sa Holy Spirit nga mag-pray something nana. So, na murag 2 hours maguro to nga naki one-on-one ko ni Lord nga sige ko gilak, sige ko inana bitaw niya. Mao to pag prayer meeting, nibong ko, na ako pastor, muli na ako pastor ha. Na siya nga, Radong, bantog di ay, kato nga time, yada kong giingna nga, Dong, ikaw ang makuan ha, kanang ikaw akong i-leader sa kuan bitaw, sa jam. Yan nakaana ko ba nga, Lord, imo dahil gigamit ang kanang kuan bitaw, mo po na itong bantayan, igsoon, nga maskin sa imuhang kaluyahon, sa imuhang experience, kay naagid siya kanang kuan bitaw, naay purpose. So mo siya mugtukmod nimo nga ma-align imong kasing-kasing, ma-align ang imuhang ang will ni Lord ug maandam bitaw ka bitaw. Mo to nakaanak ko nga Lord salamat kay pinaagi ni ato kay mo kong giandam nya ang kuan ba akong gipamalandungan ni Lord katuyang gihatag nga revelation or vision ba to sa katong isda bitaw kay mo to it kuan sa mga kabatan-unan kay it is our time bitaw to shine nga na sometimes kay magpangit-ngita magtago-tago ta pero gipanumduman ta sa Ginoo bitaw nga karon nga oras kay panahon ron nga musidlak ta nga atong ipakita ato ang light nga mao ang glory bitaw ni Lord o tungod ato kay ako nang gi-accept ang kuan ni pastor maskin dili kabaw bitaw ko nga dili ko angayan dili ko kanang capable then dili ko worthy pero nasayod ko sa Ginoo na iyang gipahinumduman nga sa Mark 12 verse 30 nga love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and with all your strength. Nakaanak ko ba nga, Lord, salamat nga mauna imong pulong nga gi-encourage bitaw ko sa Ginoo bitaw nga iya kong gi-prepare nga before ko niya kanang gihatag ani nga posisyon og akong giilang nga gikanto ni Lord og usap po digsoon kay tungod na discourage ko wala may na best imposter pero kay tungod gipangandoy nimo ba kay nagpresent may pag Huibis karon na po nga Huibis bali pag last week to nahitabo karon nga Huibis kay kuan gihatag ni Lord nga kanang kuan bitaw ang award nga best imposter bitaw nakana ko nga Lord maski nawagtang sa ako kasing-kasing nga kanang ang pangandoy pero gisuwayan sa Ginoo kung unsa ko kung may nang puol magapon kung unsa ko ka matinud-ano nakana ko ba nga Lord when the right is come when the time basta mauna na when the time is right idol o kana ba muna kana ko Lord thank you kayo kay pinaburan ta sa Ginoo kay tungod anak ta og all the glory and honor belongs to him. Amen. Praise the Lord. Manindog ta maigsoon atong isira karon kagabi